Buntag sayo padulong pamiani. Kakanta-kanta kay puros man mi singer. Kantara yan pala, di inabot yung music. Ang galing mo, sis. Nakaparait man ta. Makapirat. Dili na Gadula siya kay na bored daw siya. Nga-check sa GPS kay basin mawala mi. Right is left, left is right. Nakakitag Eiffel Tower. Oh my God, we baget. Dayo nakakitag kabayo. Tapos banon na kay ko. Hey, I actually have a horse named Imi. Kanta na pud si Inday kay singer man daw siya. Nagkanta-kanta. nag-appreciate mo ko nga ako orang eyes ba. Sorry. I-screenshot na lang niya siyang mata ni. Hindi, record Record siya siyang mata. Palit ka tong glasses, may nga, kuan. Mahal po kayo ito eh. No? Nagkatawin mo record? Oo, para maglantaw-lantaw na ka dira. No, ano siya, gusto siya, dili mag-video. Marami oh. Yang ipabidyo na ko, dira, dapit saya. Si mama, di si mami. Sus, parehas, gani mong duha ayo. Daddy, don't look at the nature, look at the road. Maya sa po na pasisiya si Daddy ma. Daddy, don't listen to that woman. Bridge over troubled water. View na pud. I like the view. You're... Oh, next! Wow. Guys, dapat you should pay me because free concert. Right, Daddy? I was just thinking, I hope you're a lot better than you are singing. Really, Daddy, really? Bali pa na yung katuan kayo. Daddy, don't laugh at me! Nakakitag 7-Eleven. I volunteer sa preview. Wow, din ako. Napunta diri ni balik napunta diri. We're back again. We are here in the 7-Eleven. Misulod ang mga Disney princess. So today we're going to get frappuccino coffee, one for me and one for Daddy. Guys, this is our sign to buy Red Label. Joke! First vanilla food. Dili siya pa-appeal sa video. Sure, di ka? Picture sa mana tuh bisa kapuan. Ayun. I will order. Iinit pang panay mo. Ang phone ako. Okay. Iinit pa na iwan. Kaya ako. Pinakabok na. This is mine. This is for Daddy. This is for Mira. That one for Daddy, ha? Bye-bye kwarta. Ito my vlog. Tama din. Nag-vlog na niya na ganina din. Ito sa Daddy. Saan yung mga gitwat? Garlic. Chocolate. Kanay? Kanay mo. Cash vanilla? Padayon ta sa pagbiyahe. That's right. 80 minutes na lang. Hello, so nice. Dinner today. Nanganta na pud ang mga Disney princess.
Abot ra gyud after 2.5 hours. Nilahos dayon og Boulevard. There's so much tao. Ay, it's Sunday, manggod. Uy, malikaw po doon, tata. Out of nowhere. Out of nowhere? Ano ba? Datagin nilang pangalan kay Outside Nowhere to go. Laya ka na sa tinood. Sila ko ano? Nakakitag barko. Picture mo, imbi po Na so nice lagi. Picture, ime. Static mo na, ime. Sus, masikat na pugko. Uy. Okay, Daddy, still 7. Daddy, stop the car. Sige na, kasi artist ano. Sige. Daddy, what happened to stop the car? Later. What if mo ambak ko dali no, I will jump here. Have some patience. Ambot I am patient. I am joking. I-appreciate ang view. Wow! May balik kay mag-photoshoot daw siya. Ka bro, puno na kayo ni video mo cellphone. Naay ng limpyo, nagpabayad pa jud og 50 pesos. Hi, post ni me. Ayo. Awa siya. You have to see my wife. Basing pawashingan pa ni mo na tubig diya. Dali tubig sa kanon. There's water na kansi. Nakakitag bangka. Ay, kuha. Nakay kuha, boss. Wala pa ilak balon. So. Ayo pa daw kayo. Dito mag-iana, no? Kumalo ka ba? Anak. Mahulog dito karon. Robinson. Misulod na mi. Mikaon kay gigutom. Start na ang dula. Natangtang iyang liston mo ang gi-repair. Na-tense na kay agtiil lang tawa. Isto gamay boss. Ayay. Final round. Humana dula. Ayay ulan. Uli na padong. Picture sa. Nawalagi nakatulog na. Unya, maora to. Bye!